السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS نے اساتذہ اور عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت سے سخت محنت کریں کہ 10ویں جماعت میں کامیاب ہونے میں میدک ضلع ریاست بھر میں پہلے نمبر پر رہے۔ آج کلکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں تمام اسکولوں کے پرنسپلز، منڈل ایجوکیشن آفیسرز، منڈل ڈپٹی آفیسرز، ہاسٹل ویلفیئر آفیسرز اور 10ویں جماعت کے پری فائنل امتحانات اور فائنل امتحانات کے لیے طلباء کو تیار کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں میوٹیشن کلاسز کے انعقاد کو لے کر میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ اساتذہ کو اس ماہ کے دوران سخت محنت کرنی چاہیے تاکہ 10ویں جماعت کے تمام طلباء پاس ہوں اور طلباء کی بڑی تعداد 10/10 GPA حاصل کرے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی بنیاد 10ویں کا معیار ہے۔ اگر وہ اس مہینے میں خوب سے خوب محنت کریں گے تو طلباء کا مستقبل اچھا ہوگا، ورنہ انہیں سپلیمنٹری کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اگر انہیں یہ باور کرایا جائے کہ وہ کلاسز میں ضرور پاس ہوں گے تو وہ خوب محنت سے پڑھیں گے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو خصوص کر اس مہینے میں ٹی وی اور موبائل کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے دور رکھیں۔ اس مہینے کی 18 تاریخ سے ہونے والے دوسرے پری فائنل اور اپریل میں ہونے والے فائنل امتحانات کی اچھی طریقے سے تیاری کی جائے۔ امتحان کا انداز بدل رہا ہے اور امتحان میں ہر سوال کا جواب دینے کی ٹیکنیک سکھائی جائے۔ منڈل اسپیشل آفیسرز کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم اسکولوں کا دورہ کریں اور چیک لسٹ کے مطابق خصوصی کلاسوں کے انتظام اور بچوں کی ذہنیت کے بارے میں رائے دیں۔ کلکٹر نے کہا کہ ہر منڈل سے بہترین پرنسپل اور بہترین مضامین کا انتخاب کر کے انہیں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اس پروگرام میں DEO ضلع میدک مسٹر رادھا کشن، ضلع پریشد کے CEO مسٹر شیلیش، ویلفیئر آفیسرز وجے لکشمی، کیسورام، DPO سائی بابا، RDO میدک مسٹر P سائی رام، ڈسٹرکٹ سائنس فیئر آفیسر مسٹر راجی ریڈی، منڈل ایجوکیشن آفیسرز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر لوگ شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా జస్ట్ ఒక నామకే వాస్తే 5 రూపాయలు 7 రూపాయలు కాదు 15 రూపాయలు చొప్పున ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి డైలీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి। అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసి మనమందరం అందరి పిల్లలు కూడా ఇస్తున్నాము। 31 మార్చ్ వరకు అది కూడా కంటిన్యూ అవుతాయి। సో మనకి మేజర్ గా ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది మీ అందరికీ తెలుసు, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి రీఐటరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, మోస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే 100% పిల్లలు పాస్ అవ్వాలి। మీ స్కూల్లో ఉన్న SSC పిల్లలు ఎవరైతే ఈసారి రాస్తున్నారో 100% వాళ్ళు పాస్ చేయాలి। దాన్ని కూడా మార్గాలు ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు, దేవాలు కూడా చెప్పారు, మళ్ళీ కూడా ఒకసారి చెప్తాను। సైమల్టేనియస్ గా HMs అండ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ మీది కూడా 100% అటెండెన్స్ ఫర్ ద కమింగ్ డేస్ ఎన్షూర్ చేయాలి। HMs ఉన్నారు, కానీ HMs తో పాటు సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కూడా, కొంతమంది FSC HMs ఉన్నారు, కొంతమంది గెజెటెడ్ HMs ఉన్నారు। FSC HMs అంటే మళ్ళీ ఆయన సబ్జెక్ట్ టీచర్ కూడా ఉన్నారు। సో HMs ఉన్న, గెజెటెడ్ HMs ఉన్న, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఉన్న అందరూ ఇంకొక 15 రోజులు, 15 రోజులే కదా మ్యాథ్స్ ఉన్నారు, ఇంకొక అంతే కదా, ఇంకొక 15 రోజులు, టుడే ఇస్ బేసికల్లీ 6, సరే ఇంకొక మనం 24 డేస్ అంటే మనం ఎంత అయితే GPA ఈసారి తీసుకొని రావాలి। లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది తీసుకుని వచ్చారో దానికంటే ఎక్కువ ఈసారి 10/10 GPA మనం తీసుకొని రావాలి।
10/10 జీపీ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో 10/10 వస్తే మళ్ళీ ఆయనకి ఓవరాల్ 10/10 వస్తాయి. ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో కూడా 9.9 9.8 వచ్చినా కూడా మళ్ళీ 10/10 రాదు. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ఎక్కువ మందికి 10/10 తీసుకొని రావాలి. అందరికి మనం ఈసారి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో పాస్ అవ్వాలి. అది మన అందరికీ ఆబ్జెక్టివ్. ఆల్ హెచ్ఎంస్ ది ఆబ్జెక్టివ్, ఆల్ కేజీబీవీ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ది ఆబ్జెక్టివ్, హాస్టల్స్ లో ఉన్న హెచ్డబ్ల్యూస్ ది కూడా దగ్గరగా చెప్పారు. ఎట్లా ఇన్షూర్ చేయాలి అది కూడా చెప్పారు. ఫస్ట్ ఏమో ఇంకొకటి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇప్పటి నుంచి 31st మార్చ్ వరకు 100% అటెండెన్స్ స్టూడెంట్స్ ని మనం ఇన్షూర్ చేయాలి. అటెండెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కొంతమంది సి గ్రేడ్ ఎవరైతే తీసుకొని వచ్చారో అంటే మనం గ్రూపింగ్ చేశాము, ఆ సి గ్రేడ్ లో కొంతమంది ఈసారి ప్రీ ఫైనల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొంత భయపడి లేకుంటే తక్కువ మోటివేషన్ వల్ల వారు ఇంకా తక్కువ వస్తారు. వారికి మనం మోటివేషన్ చేసి ఖచ్చితంగా ఆ సి గ్రేడ్ లో ఉన్న పిల్లలు కూడా డైలీ అటెండెన్స్ మనం తీసుకొని స్పెషల్ క్లాసెస్ కానీ సెకండ్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మానిటర్ చేయాలి, చక్కగా మానిటర్ చేయాలి. కాదు మనకి ఫస్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్. అభ్యాస దీపిక ఇందాక నేను చెప్పిన, సో దయచేసి మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. అభ్యాస దీపికలో నా ఆలోచన ప్రకారం, నా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అక్కడ ఏవైతే మన క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ టాపిక్ కానీ ఏ క్వశ్చన్స్ కానీ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి అని సీరియస్నెస్ రావాలి. ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్స్ లో మెదక్ జిల్లా టాప్ 3 లో ఉండాలి అని మినిస్టర్స్ ప్రత్యేకంగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన ఈసారి అందరూ ఏజెంట్స్, ఎంఈఓస్, విద్యాశాఖ అధికారులు అందరూ, తర్వాత మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ వారందరికీ పిలుపుచ్చారు. నాగరాజ్ సార్ వచ్చారు సార్. మెదక్, నార్సింగి, నిజాంపేట్, ఓకే థ్యాంక్ యూ, పాపన్నపేట, రామాయణపేట్, శంకరంపేట 6, వెల్లుర్తి, ఫోర్త్ సెషన్. ప్రశ్నలు ఏముంటాయి ఆ ప్రశ్నలను మనము బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. కాబట్టి బిలో యావరేజ్ పిల్లలు కూడా పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉండేటట్టుగా ఉండే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. ఎక్కడో ఎప్పుడో రేర్ కేసెస్లో తప్పుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ చాలా మటుకు ఈజీ అంటే పిల్లలు పాస్ అయ్యే విధంగానే పేపర్ సెట్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో గ్రాఫ్ లెక్కలు ఖచ్చితంగా